कहूली एते जोर वर्षा है पिठा को मुझे कान मोड़ी पिठा जो कान मोड़ा न मोड़ा एवं सब बाहर जे सब कौन कर साधा जो जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो समस्त हापी सुदर्शा व्रत आज है सुदर्शा व्रत। तो सका मुझे व्यस्त आते वर्षा पवन मुझे भिडियोटा देखे पारे ठाकुर पूजाटा पिठा स्टार्टिंग पूरा है नड़िया कराला सब किसी देखे पारे खाली पिठा पूरा पूरा चल देखा ये एत पवन दूसरी मैक्सीम 50 डिग्री ऊपर पवन आसते पवन पगड़ा भी वर्षा वर्षा टी माँ का जानते मंडा पिठाटा जो बांफणी मंडा पिठाटा मानने जति अंति सारा पिठाटा ताकू पूरा देकी टे स्टीम कर रखते से जो माँ का कौन भोग लगे तो सही टाइम हो चलन देखिए करी ठाकुर जो अलग जगह नहीं जाके नहीं भोग कर भोग कला मैं डाक मुझे सरजी तो अल्प कटे सैला ये पूरा रात सारा पिठ हो अच्छे तो आगे कौन कहलु तु बस गोल कर दो गोल कर दे पाला बांधब ना सेपटे जो वर्षा है मो टेलर मेसीन पर छाती सब पटरा पूरा उदा ही अब छाती सब गड़ी पड़ी आज हम मंडा पिठा हो आज सुदर्शा व्रत कह पिठा कमेंट जन केते पवन हो आज ये पिठाटा को से खाइब ये पिठा को पिठा खाइब से कौन मिठा खाइब एटा खाइब ना ताको ड्रेस नहीं पानी आसी उना बुझ ताको भी खाई आपको भी खाई एटा खाई पारो ताको भी खाई आपको जा बेला गोटे ना ना आपको भी खाइब ताको भी खाइब गोटे कहीं खाइब मु भी आपको खाई ना तू झाड़ा मु खाई पादी ना बोला बांगी ता भीतर नहीं बो आ भीतर नहीं पिठो बांधिबो बाबूना तो बापा जी तार पूरू खाई दे पिठा पका दे मु बसे आगर तो भल पिला रे मु तो मु पिठा खाई दे हां पिठा पूरा सब मु तो हमरा सार करबा तो जे चालू ते बोल तबे चालू ते चालू मोर सार परिया बुझी एमती तैयारी हो गोल गोल कर दे आ गोटे कान मटी भाई हुए ना जो काकरा एगु कर दे बाणे कुला करम कान मटी जो कान मटी फाड़ हो कान मोड़ी मोड़ी कर पिठा भांगी जीवन सेमती कर ना ये पिठा को मुझे कान मोड़ी पिठा जो कान मोड़ा न मोड़ा एवं सब बाहर जे सब कौन कर गोटे ये बिक्री होता भर चपेद काटुन ये कौन डिजाइन सुंदरिया दुसबन से चपाटा साधा जो से चापी देले सुंदरियाटा हम ना एटा कोष्टा है सिले कोष्टा माड़ी हो जाई देखा ना मालो मरे कुंता मालो एंटे हां कोला आको बाप दे सारी ता ठाकुर दो हां ठाकुर भी सीजा खाइबे ठाकुर माने कंचा खाइबे ताको बा कंचा खाइ है हमरो हम घरे ढेर अछि को मातला करे ए गौ करे
ସେଇଟା ମତେ ଦବୁ କାନ ମୋଟା ଏ ଜତା ହବ ଇଏ କି କଥା ତୁ କହି ମୋ ମା କହିଲି ସେ ମାନେ ଆଉ ସିଝା ହବନି ଧରା ମଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହବ ସେ ଯିବ ତାପରେ ଚୁଲିରେ ବସିକି ବାମ୍ଫ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆ ବର୍ଷା ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଇସ୍। ଆମର ଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠା ହବନି ଆର ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଲେ ଏଠି ଦିଆହବ ଚୁଲି ଲିପେଇ ଦେଲୁ ନା ସାତଟା ତିନି ଥାକିଆ କୋଷ୍ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲା ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ପିଠାଟା ସେମିତି ହୁଏ ଜାଣିଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଏଇ ପିଠାଟା ହେଇଥିବ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଫୁଲର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଆୟୋଜନ ହେଇନି ଯେତିକି ହେଇଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଆମର ସେ ଘର ଦେଖାଉଥିଲେ ନା ସେଦିନ ଘର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ହେଲେ ଠାକୁର ଘରଟା ଆମର ସିଆଡ଼େ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଘରଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ତାପରେ ଠାକୁର ଘର ଏବେ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ମା ବସିଛନ୍ତି କହୁଥିଲି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ଜୋର ଡାଉଟ୍ରେ ମାରି ଗୋଟେ କ'ଣ ବି କହିବ ସେ କହିଛି ମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ କହିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିବ ଘାଟିଆ ବାମୁଣ ନୁହନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କ ତ ଏମିତି ସବୁ କବାଟ ଇଏ କାହିଁ କରୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାୱା ଦଉଛି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଦେଖେଇ ଯିବୁ ଆଉ ତ ଭୋଗ କରାହେବ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟକୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ତମର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅଛି ନା ତମର ନାଇଁ କାହିଁ ତମର ତାହେଲେ ନାଇଁ କାହିଁ ତମେ ଆରମ୍ଭରୁ କରନି ଗୋଟେ ସେରିକୁ ତ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରୁନି ଫେର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୁରେଇନି କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳେଇବ ତାକୁ କହୁନୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୂପ କଦଳୀ ଭୋଗ ଗଲା ଦୁନିଆ ଘିଅ ମୋର ମାସରେ 150 ଟଙ୍କା ନବ ଘିଅ ଦୁଧ ନା ଇଏ କ'ଣ ଧୂପବାଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଆଉଛି ନନ୍ଦୀପୁର ବାକି ଦେଇଯିବ ମାସ ଆଉ ତୁ ଆକୁ ଫେରେ କରିବୁ ଆର କେତେ ଘଟଣା ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ନା ସେଇ 1000 ଚାଉଳ ନପ ସେପଟେ ମା ଦଉଛି ସେପଟକୁ ପଳା ନେଇଯିବ ଏବେ ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଆଣୁଛି ର ହେବା ନେଇକି ଆସିଲାଣି କ'ଣ କରିବି ମାରିବ ଦଶ ଦେଇ ଖବର କ'ଣ ଆଣିଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଉନି ମାଇଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ଏଠି ଆସିଲାଣି ହଁ ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଯାଉନି ଯାଉନା ପିଠା ପିଠା ଆସିଲା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ମଣ୍ଡା ଆମର ଯାଇ ହେଇନି ଯା ତୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା କାନ ମୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କୁହେ ନା କାନ ମୋଡ଼ା ପିଠା ଆଗରୁ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳିଲେ କାହା ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଛି ମୋତେ କହିବେ ବର୍ଷା ଜୋର ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଲି ରହିଲି ବାଏ।